Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekarang kita akan continue dengan chapter 12, amino acid. At the end of the lesson, students should be able to A. Draw the general structure of alpha amino acid. B. Name a given amino acid according to the IUPAC nomenclature. C. Define the terms beta ion and isoelectric point Pi. D. Predict the structures of a given amino acid in acidic medium, in basic medium, and at Pi. Amino acid. Amino acid contain both functional group, a basic iaitu amino group, and an acidic iaitu carboxyl group. So kalau kita lihat contoh kita dapati alamin mengandungi amino group NH2 dan juga carboxyl group on the same molecule. Okay, alpha amino acid. Alpha amino acid adalah a compound which has amino iaitu NH2 group and carboxyl group bonded to the same carbon, dan carbon itu kita panggil alpha carbon. Bagi contoh kita ada amino acid. Okay, amino acid ini mengandungi carboxyl group dan juga amino group. Okay, carbon ini, carbon yang bonded to carboxyl dan juga amino kita panggil alpha carbon. Okay, naturally occurring amino acid are alpha amino acid. Okay, sekarang macam mana nak bagi nama untuk amino acid? Okay, kita lihat. Kita ada berapa bilangan karbon kat sini? 1, 2. Okay, dan kita ada amino group bonded at carbon number 2. So, nama compound ini ialah 2 amino. Okay, kita tulis nombor dulu. 1, 2. So, amino ni, amino group itu terikat dekat carbon number 2. So, namanya adalah 2 amino. Okay, parentnya 2 carbon. So, ethanoic acid. 2 amino ethanoic acid. Okay, untuk struktur yang kedua, okay, parentnya ada 1, 2, 3 carbon. So, parentnya adalah propanoic acid. At carbon number 2, kita ada amino group. So, nama compound tersebut adalah 2 amino propanoic acid. Okay, dan struktur yang ketiga, 1, 2, 3. At carbon number 2, kita ada amino group. And at carbon number 3, we have hydroxy group. So, nama compound tersebut adalah 2 amino 3 hydroxy propanoic acid. Okay, kita lihat exercise. Define alpha amino acid. So, alpha amino acid is a compound which has an amino group and a carboxyl group bonded to the same carbon. So, sebagai contoh, kita ada carboxyl group dan juga amino group bonded to this alpha carbon. Okay, sekarang kita nak bagi IUPAC nomenclature untuk amino acid. Okay, name the following alpha amino acid using IUPAC nomenclature. So, untuk memudahkan bagi nama, kita boleh redraw the structure seperti ini. H. Okay, so parent ada 1, 2, 3, 4 carbon. Okay, so at carbon number 3, we have methyl substituent and carbon number 2, we have amino group. So, nama compound tersebut ialah 2 amino 3 methyl butanoic acid. Okay, soalan yang berikutnya, okay, kita redraw the structure. NH2CH COOH CH2 and we have phenyl. Okay, so at carbon number 2 we have amino and at carbon number 3 we have phenyl. So, nama compound tersebut ialah 2 amino 3 phenyl propanoic acid.
Okay, next. Okay, next kita tak perlu redraw the structure. So, kita just numberkan untuk tentukan parent. At carbon number 2, we have amino group and carbon number 3, we have hydroxy. So, nama compound tersebut ialah 2-amino 3-hydroxy propanoic acid. Okay, next kita ada. Okay, kita nomborkan dahulu parent. 1, 2, 3, 4, 5. At carbon number 2, we have amino. Okay, so nama compound tersebut ialah 2-amino pentane dioic acid. Okay, dioic acid because we have 2 carboxyl group. Okay, next. Soalan berikutnya ialah draw the structural formula of the following alpha amino acid. Okey, kita ada 2-amino 4-methyl pentanoic acid. So first kita draw dahulu parentnya iaitu pentanoic acid 5 carbon. Okay, at carbon number 2 we have amino and at carbon number 4 we have methyl. Okay. Next, 2-amino 3-hydroxy butanoic acid. So, parent butanoic acid 4 carbon. Okay, at carbon number 2 we have amino and at carbon number 3 we have hydroxy. Okay, next 2-amino 3-methyl pentanoic acid. So, parent pentanoic acid 5 carbon. At carbon number 2 we have amino and at carbon number 3 we have methyl. Okay, Zwitha ion. Apakah itu Zwitha ion? Amino acid such as glycine and alanine dissolve in water to form neutral solution but have low solubility in organic solvent. The properties high melting point and high solubility in water but low solubility in organic solvent indicate that amino acid exists as polar ion. Okay, a dipolar ion is also known as Zwitha ion. Okay, any ion that carries both a positive and negative charge on the same group of atoms is called Zwitha ion. So, amino acid ni boleh wujud sebagai Zwitha ion sebab dia boleh wujud sebagai dipolar ion. Okay, in neutral solution and in the solid state, amino acid exists as Zwitha ion. A Zwitha ion is formed when a proton from carboxyl. Okay, kita lihatlah. Amino acid, kalau neutral amino acid, kita ada carboxyl dan juga amino. Okay, so proton daripada carboxyl group ni is transferred to the amino group of the same molecule. So amino group, amino ialah base, so dia akan terima proton and form a salt. Okay, dan sama juga carboxyl group transfer proton and form salt. So, dipolar ion ini kita panggil Zwitha ion. Okay, so kita lihat exercise. Apakah itu Zwitha ion? Zwitha ion is a molecule with overall charge of 0 which has a positively charged group at one part and negatively charged group at another part. Okay, draw the structure of Zwitha ion for glycine 2-amino ethanoic acid. So first kita draw dahulu structure 2-amino ethanoic acid dalam keadaan neutral. So ini adalah glycine. Iaitu 2-amino ethanoic acid. Okay, carboxyl group akan donate proton to amino group. Okay, and terhasillah Zwitha ion. So, apabila amino group terima proton, it will form NH3+. And apabila carboxyl group transferred proton, it will form COO-. So, ini adalah keadaan Zwitha ion. Okay. Isoelectric point, PI.
Okay, isoelectric point ataupun PI, the pH at which an amino acid has no net charge is the isoelectric point. At PI, the equilibrium mixture contains equal concentration of the anion and the cation. The zeta ion have the maximum concentration. Okay, so maksudnya dekat PI tu, amino acid akan wujud sebagai zeta ion. Okay. Each amino acid has its specific PI. Example, isoelectric point PI for glycine is 6.1. Okay. So, kalau dekat pH 6.1, maksudnya amino acid tu akan wujud sebagai zeta ion. Okay. So, dia akan ada positive ion dan juga negative ion. Okay, ini dekat pH sama dengan PI. Okay, kalau pH besar daripada PI, okay, overall charge untuk amino acid adalah negatif. Okay, negatif. So, dia akan wujud dalam keadaan base. Okay, base iaitu amino base dan juga negatif charge. Okay, kalau pH lower than PI, okay, amino acid akan wujud dalam keadaan acid. Okay, iaitu overall charge positif dan juga carboxyl group. Okay, next. Exercise. What is mean by an isoelectric point? Okay, isoelectric point is the pH at which an amino acid has no net charge and the concentration of zeta ion of an amino acid in a solution is maximum. Okay, so dekat PI, maksudnya amino acid tu akan wujud sebagai zeta ion. Okay, kita lihat exercise. The isoelectric point of valine 2-amino 3-methylbutanoic acid is 6. Predict the structural formula of valine at isoelectric point. So, maksudnya kalau pH sama dengan PI, so maksudnya amino acid itu akan wujud sebagai zeta ion. Okay, first kita draw dahulu structure valine dalam keadaan neutral. 2-amino 3-methylbutanoic acid. So, NH2 CH COOH CH CH3 CH3. Okay. Ini adalah 2-amino 3-methylbutanoic acid. Okay, valine. Okay, so kalau isoelectric point maksudnya valine tu akan wujud dalam keadaan zeta ion. So, zeta ion, amino akan form NH3+, dan carboxyl akan wujud dalam keadaan COO-. So, ini CH3, CH3. Okay, kalau pH 12 maksudnya pH tu besar daripada PI. So, kalau pH tu greater than PI, maksudnya amino acid tu akan wujud dalam keadaan base. So, kalau dalam keadaan base, maksudnya amino akan kekal lah. Amino kekal. Oops. Okay, dan carboxyl akan wujud dalam keadaan negatif charge. So, overall charge adalah negatif. Okay, tapi kalau dekat pH rendah, okay, pH 1, maksudnya amino acid akan wujud dalam keadaan acid. So, amino akan terima proton dan akan jadi NH3+. Dan carboxyl akan kekal sebagai carboxyl. Okay, so overall charge adalah positif. Okay. Chemical properties of amino acid. Okay. At the end of the lesson, students should be able to explain the reaction of amino acid with HCl, NaOH, nitrous acid ataupun sodium nitrite, NHCl, alcohol in the presence of an acid catalyst.
B. Describe the formation of peptide bond in dipeptide. Okay, kita lihat reaction with acid. Okay, amino acid react as a base by reacting with protonic acid such as HCl, sulfuric acid, nitric acid to form salt. So, kita lihat kat sini, disebabkan carboxyl group ni dia ada amino group dan juga carboxyl group. So, apabila bertindak balas dengan acid, amino acid ni akan bertindak sebagai base. So, base akan bertindak balas dengan acid and form salt. Okay. Kalau kata amino acid bertindak balas dengan base, so amino acid ni akan bertindak sebagai acid dan bertindak balas dengan base dan membentuk salt. Okay, macam mana pula kalau react dengan nitrous acid? Okay, reaction with nitrous acid ni, okay, reaction ini dengan amino group, dengan amine lah, dengan primary amine. So, primary amine bertindak balas dengan mixture of sodium nitrite and HCl dekat temperature 0 to 5 degree Celsius dan akan membentuk diazonium salt. Okay, diazonium salt ni dia tak stable. So, dia akan decompose to nitrogen gas. Okay, dia akan membebaskan nitrogen gas and then form carbocation. Carbocation pun tak stable juga. And then, kalau ada reaction with water, akan form OH group, iaitu 2-hydroxycarboxylic acid. And kalau react dengan chloride ion, akan membentuk halocarboxylic acid. And kalau eliminate H+, akan membentuk alkanoic acid. Okay. Esterification. Treatment with large excess of alcohol and acidic catalyst. Okay, selalunya kita gunakan HCl ataupun sulfuric acid. In acidic condition, amino react as base to form salt. So, kalau kita lihat kat sini, kita ada carboxyl group react dengan alkohol dengan catalyst HCl. So, akan membentuk ester. Okay, kemudian amino group akan react dengan acid dan membentuk garam. Okay, byproductnya adalah water. Okay, formation of peptide bond. Okay, kalau ada dua amino acid react together, H2O is eliminated. This is condensation reaction. Okay, peptide are amino acid polymers in which the individual amino acid unit are linked together by amide bond or peptide bond. Okay, kalau kita ada dua amino acid, it will form dipeptide. Kalau 3 amino acid akan membentuk tripeptide. And kalau 15 hingga 30 amino acid form oligopeptide. Kalau more than 30 amino acid form polypeptide. Okay, macam mana formation of dipeptide? Okay, bila kita ada 2 amino acid, okay, kalau nak lukis, amino mesti sentiasa di sebelah kiri dan karboksil mesti sentiasa di sebelah kanan. So, cara lukis tu memang macam tu lah. Amino kiri, karboksil kanan. Amino kiri, karboksil kanan. The reaction ni will eliminate water and will form dipeptide. Okay. Dekat tengah-tengah ni adalah peptide bond ataupun amide bond. Okay. Okay, kita lihat exercise. Okay, kita ada tyrosin seperti ini. Okay, soalan, predict the structural formula of the product form when tyrosin react with NaOH. So, tyrosin ni adalah amino acid dan ada karboksil dan juga amino group. So, apabila react dengan base, amino acid akan bertindak sebagai acid dan akan membentuk garam. So, acid bertindak balas dengan base and this part will form garam lah. Okay, so macam mana produknya? So, kita nak draw produknya. Okay. So, you akan dapat garam lah kat sini. NH2. Okay, so you dapat garam. Okay, kalau B, tyrosin bertindak balas dengan HCl.
So, tyrosin ini akan bertindak sebagai base. So, base bertindak balas dengan HCl dan membentuk garam. Okay, so the product akan jadi NH3+. Okay, and then tyrosin bertindak balas dengan CH3OH. Ini adalah methanol in the presence of concentrated sulfuric acid and reflux. Okay, so apa yang akan berlaku adalah esterification. Okay, untuk esterification, carboxylic acid akan bertindak balas dengan methanol dan membentuk ester. Okay, amino group akan bertindak balas dengan asid dan membentuk garam. So, produknya macam mana? Okay, kita mungkin boleh salin baliklah ke soalan tu. Ini adalah tyrosin. Bertindak balas dengan methanol. Dan juga ada catalyst sulfuric acid dan juga conditionnya reflux. Reflux. Okey, apa yang akan berlaku? Carboxylic acid akan eliminate OH dan methanol akan eliminate OH dan membentuk ester. So, you akan dapat ester di sini. Okey, so you dapat ester. Ini adalah ester. Okey, macam mana dengan amino part? So, amino akan bertindak balas dengan asid dan membentuk garam. NH3+. Okay, and this reaction will eliminate water. Okay, next adalah tindak balas of tyrosin with nitrous acid, iaitu mixture of sodium nitrite and HCl. Okay, ini merupakan tindak balas dengan primary amine. So, apa yang akan terhasil ialah nitrogen gas, okay, nitrogen gas, alkohol, haloalkane dan juga carbon double bond. Okay, so kita boleh tulis balik persamaan itu. Okay, ini adalah tyrosin. Okay, bertindak balas dengan nitrous acid, mixture of sodium nitrite and HCl. Temperaturenya 0 hingga 5 degree Celsius. Okay, reaction ini adalah untuk primary amine. So, dia akan membebaskan nitrogen gas tambah dengan okay, and juga halogen. And satu lagi double bond. Okay, so you akan dapat double bond, OH, haloalkane dan juga nitrogen gas. Okay. Exercise yang berikutnya ialah what is a peptide bond? Okay, peptide bond is a linkage between two amino acid residue. Okay, contoh, write the reaction between phenylalanine and glycine to produce a dipeptide phenyl. Okay, diberikan struktur glycine dan juga struktur phenylalanine. Okay, tetapi soalan tu dia minta produce a dipeptide phenyl.
V-gly. So maksudnya kita kena lukis dahulu struktur phenylalanin, kemudian barulah glycine. Okay, so kita redraw struktur ni. Okay, remember amino sentiasa di sebelah kiri. Dan karboksil sentiasa di sebelah kanan. Okay, ini adalah phenylalanin. Kemudian bertindak balas dengan glycine. Okay, tindak balas ni akan eliminate water. Okay, and will form dipeptide. Okay, so you dapat dipeptide. Dipeptide apa? V-gly. Okay, di mana ini merupakan peptide bond ataupun amide bond. Okay. Soalan latihan yang berikutnya. All amino acid are optically active except glycine 2-amino ethanoic acid. Okay, explain this statement by using serine 2-amino 3-hydroxypropanoic acid. So sekarang kita lukis struktur glycine terlebih dahulu. Okay, so glycine adalah 2-amino ethanoic acid. So kita dapati glycine ni not optically active because it does not contain chiral carbon. Because does not have chiral carbon. Okay, macam mana dengan serine? So kita lukis pula serine. Okay, serine adalah 2-amino. Amino 3-hydroxypropanoic acid. So kita dapati serine ni dia ada chiral carbon. Ini chiral carbonnya. Okay, apa itu chiral carbon? Chiral carbon ialah sp3 carbon which bonded to 4 different group. So serine tu adalah chiral carbonnya. Okay, so kita boleh bagi tahu serine ini optically active because it contains chiral carbon. Because it has chiral carbon. Okay, and then optically active juga bermaksud the molecule it not superimposed with its mirror image. So soalan yang kedua tu, draw all possible stereoisomer of serine. Okay, maksudnya kita kena draw enantiomer of serine. Okay, so kita draw lah mirror image untuk serine. Okay, first draw dahulu mirror. Kemudian draw 3D structure untuk serine. Okay, so you dapatlah macam ni. Kalau untuk enantiomer ni, make sure structure tu betul-betul mirror lah. Kalau H, amino, karboksil, okay, dan hidroksi. Okay. So, setakat itu sahaja. Thank you.